ህዝብ ትግራይ ዝበጽሖ ዝነበረ ጭቆናን ዓፈናን መሪርዎ ፍትሕን ፍርድን ሲኢኑ ጸረ መሳፍንትን አሃዳውያንን ኣብ 11 ለካቲት ህዝባዊ ቃልሲ ክውላዕ ገይሩ ምስትንክራዊ ቃልሲ ዘካይዱ ብዓወት መሰስ ከም ዝበለ ነበርቲ ወረዳ ስለዋይ ይዛረቡም። ፍትሒ ትምህርቲ ኩሎም ኣካላት ውስናት ኣብ ደቂ መሳፍንቲ ነይሩ እዙዝንሆ ሓረስታይ ዝበሃል ህዝቢ ዝበሃል ኣይረኸበ ነይሩ። ህዝቢ ወረዳ ስለዋ ብሸፋት ኢሉ መሓደር ነይሩ፣ ብመሳፍንቲ ኢሉ መሓደር ነይሩ። ዓመት ሓሪሱ ናብ ቆፎ ዘእትወሉ ኣይነበረይ ናብ ኢድ መሳፍንት እኽሊ ተዓመት ለሓረሶ ሓሪሱ ዘሪኡ ጻህዩ ቀውዒ ኣብ ምህርቲ መጽኦም ዝወስድሉ ስለዝነበረ ላብቲ ናይ 17 ብረታዊ ቃልሲ ክውላዕ ኸይሉ እዩ ጸረ መሳፍንቲ ጸረ ስርዓት ንምትኻሊ ተቃሊሱ ስርዓት እውን ሃኒጹ ተኺሉ እዩ። ወጽዓታት ስለሊ ነበረ ንኡ ኣጥፊኢኻ ጥዑይ ስርዓት ንምምጻእ ጓን استيتي كبرى كحلو إنه قالسس راح تبرخ على خد اللي خنس تحورته ستوغشت إنه حورته سوون مستبرخ على نار نترى مارا من نيرو يقالس نيرو لابد له تو من قديم مستنحلف نبره ناي مسافنت سرعات ناشفاتو سرعات نذمازاي قاتالاي وراراي مسمن وارو زي صولن هيرو كقالس غيرو እዩ ሰላ በየካቲት ዝተወልዐ ቃልስን መስዋዕትን እቲ ዝነበረ መዝማዛይ ስርዓት ተውዲቑ ፍትሕን ማዕርነትን ክረጋገጽ ከም ዝገበረውን ይሕብሩ ቶም ነበርቲ። በየካቲት ተሰርኸው ብዙሓት ዓወታት ብዙሓት መስተንክር ዝተሰርሐሎም ህዝቢ ትግራይ ካብ ጭቆናይ ካብ ባርነቲ ካብ ዝነበሩ ድሕረታቲ ያው ሃም ህዝቢ ዓሲሉ ሃም ህዝቢ ተቃሊሱ ሓድነቱ ለረጋገጸሉ ልምዓቱ ለረጋገጸሉ ወርቃዊ ዕለት እዩ። መርየት ናብ ኩሉ ሓረስታይ ተኸፋፊሉ ማዕረ ምስ ቶም ሒዞም ወኒኖ መዝነሩ ማዕረ በማዕረ ፍትሕውን ማዕረ ረኺቡ ትምህርቱውን ክረክብ ኽእል እዩ። ብሰላት መስዋዕቲ ህፃን ዝኸፈለ ናይ 17 ዕጥቃዊ ቃልሲ ብዚ ደረጃ እዚ ናብዚ ሰላም እዚ በፂሑ እዩ። ደቅና ተኸፊሎም እዮም ግን ልምዓቶም ምጽኦም እዮም ሰላም ምጽኦም እዮም ፍትሕ ምጽኦም እዮም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማዕርነት ተረጋጊጹ እዩ። እዚኦም ኮምቡይታት የንቆጽሮሚ ከም ሰማዕታት ቆጽርና ተቃልሲ ቅድሚት ክንወስዶ ክንቆጽለለና ልብል ናህርን ስምዒትን ሒዙ እዩ ብረታው ቃልሲ ተቃሊሉ ሰላ መስመር የካቲት ዝነበረ ጨቋን ስርዓት ደምሲሶም ጭላንጭል ልምዓትን ሰላምን ዲሞክራሲን ክትከል ክኢሉ ዝበሉቶም ነበርቲ በዚውን የካቲት እንትመጽእ እቶም ዝሓለፉ ያታትና ዝሰርሕዎ ታሪኽ ዝዝከረሉን ሓድሽ ወለዶ ታሪኽ ንምስራሕ ስንቅ ዝኾነሉን ከም ዝኾነውን ይሕብሩም። ቶም ፈቆዶ ሽንጥሮታት ልተረፉ ፈቆዶ ሩዋታት ልተረፉ አያታትና ዚኦም ኸዚ ከንቱ ተሪፎም ተይኾነ ፍርያቶም ኣፍርዩ ብዙሕ ምሁር እውን ኣፍርዮም ብዙሕ ልምዓት እውን ሰሪሖም ብዙሕ ዋላ ለቃሬና ይሃሊ ኣፍቲ ልምዓት ግን هوا لمعات لرؤينا تمهراي جن أو قاروا أخيدو لمهارلو أو قاروا أخيدو لجلجللو أو قاروا أخيدا ولاد لتحكمولو سلول خوانا يكاد عصرت حادث بهالتلو توم لحاله فياتنا تي مستنكراو تأمر لصرحه وسرحت يلو لستاوسن مالتي تجراي كم تجراي متن مس عالم هذبي بالراخة لفالتنا ناي قادم ناي ويتنا تاريخ ناي عبيتي ولتنا بتاريخ نسمعه نالو الله بانجا هذا يوحنس بتاريخ الفلطة خذون بملأ علم تجارب من مخانم لفلت الناس رعت الخانة بزمن قدينا ناس تماقرو ناقل سيل حلف قال سمالتي يكاتي تعصر تحدث تولى قال سيز بتجري مرأي عنايتهم أي جزء عن بهلاين ببقوانو زكاير زنبرو قال سيسجر ولدتاتن يزبلو نبرتور داسلوا عبقل تشحن 10 عام تمرز تخيد قال سحدش ولد تجريون نايز مرأي كم زخنة حبيرم